Good morning, Teacher Louvain. Yeah, it's storytelling. No, story reading from Filipino. Okay. I'm first. No, me. You will be the one who first opens the notebook. So I'm going first. Me, man. No. The first story. Caitlin or me? What? You first. Just a second. Okay. My story from the incident sa gusto ni Panga nga matulog apan hindi siya makatulog na wala si Bunta. Ay, diin si Bunta. Base nahulog inis sa idalon sang katabi. Miss, may I go to the bathroom? Okay. Thank you. I was getting annoyed of your voice. Ay, kami si taman lang gali pareha sini sa doon. Punta apay si Bunta. Nagbalikid siya si Bunta balaili. Ay, abik ni Panga ang guard. Amo, inila ang kabilin ni Bunta. Nanay. Stop! Aba na si Bunta mo. Hambal ni nanay dali na matulog na kita. Dan, thank you.